Guys, nandito na po yung bibili kang sir guys. Ay kang sa husky natin. Parang andun na siya guys, oh. Ay, salamat. Ali. Guys, nandito na po yung bibili guys, no. Kasi hindi ko sana to ibibenta guys. Kaso nagkaroon ng problema yung anak ko guys. Bibenta ko na to. Benta ko na lang, pang emergency lang. Buti na lang, meron tayong meron tayong aso na pang emergency na maibenta natin guys. Sir, Ray. Igoy! Mga 10 kilos mo kong ingon. Siguro na dira, mulingkod raman na siya dira. Sige. Plaster. 3 months pala siya. Wala, mag 3 months karong kuan, 17. Kuan nandiyan, gining, gwapo kay pakaon ba? Kanang natiman ng pakaon. Ang diri, ang lubot niya. Di masigo, alas karon 17, kuan na dyan siya. Tambo kayo, daw kay lawas, atimado. Agusan ba ka sir? Agusan ba ka sir? Tanaw sa sir, okay ra man si mo sir, mao ra jud nang makuha na ko sir ba. Kung dili pa kami lakaugma, papangitaan pa to na ako tong isa. Okay na. Guys, magbabayad na po si sir. Guys, na video no naman kami, mga ano lang, pang vlog ko lang. Ano guys? Magbabayad ka doon na. Imo na ako niyong tagpuan ka ng materialis ba, kay blue eyes. Ang problema lang kay namat na sakit na yung anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sir, okay kayo sir, sir. Salamat kayo. Tingnan lang ko po kung magpakuan ka. Ha? Salamat Ayan, kayo, guys. salamat. Guys, maraming salamat Dali na po. guys. Sige, palangon na ako, Tay. Salamat. Palangon na ako. Okay.